Morning, Lablab. Morning. Magandang umaga po. Luzon, Visayas, Mindanao. Buong mundo. Kumusta? Mayong buntag. Kakarating ko lang, guys. Galing doon. Palengke. So ito, guys. Magsikaso tayo, guys, sa pagkain ngayon, guys. Okay. Ilabas ko lang sa mga balot, guys. Magkilaw ako ngayon, guys. Abangan nyo, guys, kung ano aking kikilawin. So, guys, oh. Ang gawin kong kinilaw, guys. Orange, white, violet, purple, green. Yeah, guys. Mamaya, guys, makita nyo, guys, ano aking ingredients dyan. Para lalo siyang yayami. Balatan ko lang, guys. Ito na, guys. No? Nabalatan na, guys. So, si Lablab, guys, naghugas lang sa isda, guys. So, siya yung mag-asikaso sa isda. Ako naman sa gulay. Oh! Hello! Isugo, guys. Pinikitan ko na lang presyo nito, guys. 225 din, guys. Dalawa. Grabe. Ang mura. Mura lang. So, okay. So, balik tayo dito, guys. Hey, guys. Kakalusin muna natin, guys. May lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my... Guys. Umalas madinig sa version ng RO60A7. Pwede na, guys. So, Ricardo na. Okay, guys. Ito na, guys, oh. Bell pepper, guys. Green. Okay. So, ito, guys. Onion. Ginger. Pabango ba? Ito, guys. Lemon. Isala natin sa buto, guys. Okay. Asin, guys. Tunawin lang natin, guys. Asin. Okay. So, guys, oh. Ulibo, guys. Okay. Tara, guys. Halo na natin, guys. Okay. Mikos na, guys. Kinilaw na, guys, no? Sarap sana to, guys, kung mayroong kamatis, guys. So, ito muna, guys. Sunod, guys. Gagawa tayo ng mayroong sibuyas dahon. Kung anong lasa, guys. Orange, puti, violet. Ayan, guys, mikos-mikos lang, guys, para ma-mix ng husto yung timpla niya, guys. Okay na, guys. So dito tayo, guys, sa isda, guys. Ginagawa pa kasi si Mrs., guys, eh. Ako na lang magluto, guys. Ito isugo. Mainit na, guys. Pwede na, guys. Isa lang. Guys. Guys, paluto na, guys.
Naglitagilid ko lang guys kasi kaunti lang uwer guys. Ito na guys oh. Nikos lang ng husto guys. Lagay mo na ro. Tagilid para makahit dito. Ito na guys. Yan. Pritong bisugo guys. Ta guys. Mga on ta guys. Mahaw. Tarik sabaw. Okay, lagyan mo. Magpusog tayo basta umaga. Sabi ng mga bride, kailangan magpusog daw ng umaga. Marami ang kainin. Kung mayroong makain, marami. Okay? Lagi. Okay? Tayo guys. Almusal tayo. Hey guys, mahaw. Hey guys, mahaw. Mahaw ta. Pakilagyan lablab. Lablab. Mura magkarilyo. Ayan guys, pagkain guys. Sabaw. Para wala ibahog. Yan, katas yan sa gulay guys. Okay, pa gulay. Gulay lagi guys. Ngayon guys, kilaw-kilaw. Ang kaso lang guys, puti, green, orange. Ang resulta guys, nagiging violet lahat. Okay. Thank you Lord sa grasya. Na. Kaon mo ani guys. Oh guys, kaon ko guys. Kaon ko ani guys. Nam. Parisan to logo guys. So paro guys. Kita nyo na guys, no? Kilaw. So, paano? Thank you na lang po sa inyong lahat. Thank you very much for watching my video, my vlog. Pabalik-balik. Muli, magandang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Buong mundo. Good morning world. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye na gang. Para pagkain na rin sila. Kasi pangit yung kumakain guys. Nagdadaldal. No? Sa akin. God bless.